Looks as if the political situation among the allies is quite volatile. After news of a stormy cabinet meet, the Congress took up the issue. Also, the PWD minister, who is in the eye of a storm, took up a side swipe at his bête noire, Triol MLA Govind Gowde, albeit indirectly. Here's more on this. Congress has criticized the fight among ministers during cabinet meeting. Congress said this incident is happening for the first time in Goan politics. Congress chief spokesperson Sunil Kavtankar took a direct swipe against independent MLA Govind Gowde, saying Gowde should consider Sudhin Dhawarkar's age and seniority before using foul language. It is a collective responsibility म्हणून खंयतरी मंत्री हे सरकाराचे विसरल्या. हे सरकाराचे मंत्र्यांक कितें चल्ला तेच एक तर खबर ना आनी आपूण खंय आसा कितें करता हाजें भान ना. अशी ही ओवरऑल परिस्थिती जे घडला ते पळयत जाल्यार दिसता. गोंयचो डेव्हलपमेंट, गोंयचो विकास किंवा गोंयचे हित सांबाळपाचे विशया परस चड स्वताचे हितां सांबाळपाचो, स्वताचो इगो सेटल करपाचो, स्वताचो खंय तरी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. Listen to the PWD minister Sudhin Dhawarkar speak on alleged allegations made against him at the cabinet. Gowde refused to comment, saying cabinet discussions are confidential. हो एकूच मतदारसंघ ज्या कडेन सगळ्यांक योग्य रितीन न्याय दिलो गेलो वता आनी तातूंत आमी भेदभाव करना. काही मतदारसंघात भेदभाव चलता. हांगा मोगो पक्ष जरी आमदार असलो तरी थंय भारतीय जनता पक्षाचे लोक आसा आनी काँग्रेसचे लोक आसा आनी तांकां सगळ्यांक घेवन ही उदरगतीची कामां चलता. भारतीय जनता पक्षाचें काम जर हांवें अपक्ष आमदाराच्या हातूंत केलें जाल्यार थंय अर्वाच्यो अश्यो शिवीगाळी जाता. हे उदरगतीच्या कामाक बरोबर न्हय. हे नवनिर्वाचित आमदार आसा तांकां म्हाका सांगपाचें आसा की तांणी अत्यायीपणा करचो न्हय. लोक त्यांची जागा रोखडेच तांकां दाखोवन दितले. Our reporters Krishna Naik from Madkai and Samip Narvekar with video journalist Viraj Kamath in Panaji.